बरगढ़ धनुयात्रा लगी मूल होइछे आखड़ा कलाकार माने बरगढ़ शहर स्थित कल्याण मंडप के आसिकी आखड़ा साल रे ताकर रिहर्सल करछन। तो कंस एवं विभिन्न बड़ बड़ चरित्र के छाड़ी देले छोट छोट चरित्र रे जेन भूमिका रे अभिनय करछन कलाकार माने तांकर संगे हमें प्रतिक्रिया नेमा। आई आपण धनुयात्रा रे केन भूमिका रे थोड़ा अभिनय करबे आ धनुयात्रा रे जेन अभिनय करछन केनता लागुची? निश्चित भाव में ए वर्ष 78तम विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ धनुयात्रा रे मु ए वर्ष सेनापति भूमिका रे अभिनय करी। मोर ना हूँ हेमंत प्रधान, अंबावना ब्लॉक, बड़धरा हूँ ग्राम। अटे महिषाध्यक्ष मथुरा साम्राज्य दे शुष्क हेले हेम सप्त सिंधु बारी तब नर तेज होई तेजहीन धरा पृष्ठ को ग्रास करू अमरूपी घोर घन अंधकार सम्मुख युद्ध जब हेबे अवतीर्ण बेनिभ्रात कृष्ण बलरामे निश्चय एक खड्गे करी शिरच्छेद पेशी विभु समान सदन। निश्चित भाव में आंचलिक धनुयात्रा एवं बरगढ़ धनुयात्रा निश्चित भाव में पूरा पूरी भिन्न है। बरगढ़ धनुयात्रा गोटे स्वतंत्र रही है। बरगढ़ धनुयात्रा जो स्वतंत्र रही बहुत देश विदेश दर्शक माने देखी आसुचन एवं आमर धनुयात्रा संस्कृति की चली संस्कृति से रिसर्च कर धनुयात्रा इनता जगह अभिनय करी निजके बहुत गौरव बने। आज्ञा अपन किन गारान क्या रूल विथर करजन धनुयात्रा रे कोन? मोर ना जगबंधु महालिंग, घर हूँ जुगीपाली, भेडान ब्लॉक, बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। मुझे आज विश्व प्रसिद्ध खोला रंगमंच बरगढ़ धनुयात्रा रे महामंत्री सार्थकी भूमिका अभिनय करने लगे जाऊँगी। महामंत्री अटम सार्थकी विचक्षण बुद्धिवर महाराजंकर विचलित मन एवं क्लांत मन को दूर करने महामंत्री सार्थकी महाराजंकर सान्निध्य को लाभ करी आज महामंत्री रूप में नियुक्ति अच्छी मथुरा कटकी। आज्ञा अपन केते वर्ष हलानो धनुयात्रा अभिनय करजन इथर केन भूमिका पाइजन कान कहबे? अनादृष्ट भूमिका रे अभिनय करमी दीर्घ 35 वर्ष हैला मुई आउचे खणतारू आगो सक्राजित महामंत्री करथिली वर्तमान अनादृष्ट भूमिका रे अभिनय करमी। प्रभु डायलॉग दे थरो राजधीराज पर भूली जाऊ कि आपणार बाहुबल शक्ति जे बाहुबल रे स्वर्गपुर करी अख्तियार जे बाहुबल रे मते का छत्रपति जे बाहुबल रे बासुकी लुटाई पाताले से बाहु जिणिब नंदर नंदन मंदमती नंद सुत करुचि प्रयास। इथरो क्या रूल करमा धनुयात्रा नो और केते वर्ष धरि गिरी जगह रे क्या क्या भूमिका रे रूल करजो? 78तम बरगढ़ विश्व प्रसिद्ध धनुयात्रा रे मुई महामंत्री सक्राजित भूमिका रे अभिनय करबी। 2010 मसीहारू विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ धनुयात्रा रे मुई अभिनय करी आसुची। चलित वर्ष मध्य चयन प्रक्रिया रे उत्तीर्ण होई वो महामंत्री सक्राजित। गुलाब बाबू साधारण जीवन रे केनता रे कलाकार जीवन ता केनता? साधारण जीवन रे मुई गोटाए फोटोग्राफर सेटा होची मोर पेट पाटना आउ अभिनयटा होची मोर गोटे निशा। मु बरगढ़ व्यतीत विभिन्न जिल्ला रे ओडिशार विभिन्न जिल्ला रे कंस जलंधर तारकासुर एवं दशानन भूमिका रे अभिनय करी आसुची दीर्घ 25 वर्ष हबो। महामंत्री सक्राजित मोहि भूत भविष्य गठन करिबारे मोहि निर्धारित मोहि असंभव कार्य को संभव एवं असाध्य को साध्य करिबा महामंत्री सक्राजित हेउची कर्तव्य। आपण को एक छत्रपति विश्व विजयी करिबा पई एही महामंत्री सक्राजित करि चलिबो गोटाए परे गोटाए षडयंत्र महाराज गोटाए परे गोटाए षडयंत्र। तुमे क्या रूल इथरो करजो किन गां रु आइछो को? आज्ञा नमस्कार, मोर नाटा हो कामराज भई, घर अंडकीपाली, थाना सोहेला, जिला बरगढ़। मुई ई वर्ष सर्वबृहत विश्व प्रसिद्ध खोला रंगमंच
ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ନାରଦ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରବାର୍ ଲାଗି ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛେ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଏଇ ସର୍ବବୃହତ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ନାରଦ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ମୁଇଁ ନିଜକେ ନିଜେ ଗର୍ବିତ ମନେ କରୁଛେ। ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ କାଣା করছো আর ইহাদে যেন কলাটা কাଣା কেনতা দেখছো? ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ମ୍ୟାନେଜର କାମ করছি। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋର ସମୟ ଆସି କିମ୍ବା କୌଣସି ପେଣ୍ଡାଲରେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଆସି ମୁଁ ଯାଇକରି ପାଉଡର ମାଖିକରି ମଞ୍ଚରେ କଳା ଅଭିନୟ ଦେଖାସି। ଆଜ୍ଞା ଓ ନାରଦର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡାୟଲଗ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ଷଡ଼ମଲ୍ଲ ବିନାଶ ହେଇଯାଇଛନ୍, ପୁତନା ସୁନ୍ଦରୀ ବିନାଶ ହେଇଯାଇଛନ୍, ସେତେବେଳେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ କହୁଛନ୍ କଂସର ଘରଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ରାଣୀ କରିବେ ଧନଶ୍ରୀ ଓଷା লক্ষ্যে ভার পদ্ম দেবু নন্দ রাজা নথিব পাখুড়া মিশা। নারায়ণ নারায়ণ পদ্ম তোলিবাকু পঠাইব রাজা নিজ পুত্র রাম কৃষ্ণ কালিন্দী হ্রদরে ଅଛି କାଳି ନାଗ କରିବ ତାଙ୍କୁ ଦଂଶନ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେଖୁଥିଲେ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଡାୟଲଗ ଆଉ ତାଙ୍କର ନିଜର ନିଜର କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ବି ଦଉଥିଲେ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ନାଟ୍ୟକାର ନକୁଳବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ନେମା। ଆଜ୍ଞା ଆଖଡ଼ାର ପହଲା ଦିନୁ ଆଖଡ଼ା ସାଲରେ ଆପଣ ଅଛନ୍, ଏ କଳାକାର ମାନଙ୍କର ଅଭିନୟ କେ କେନ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେନ୍ତା ଟାଇପର ତାକୁ ଆପଣ ରେଡି করবে ধনুযাত্রা ময়দান কে ধনুযাত্রা স্টেজ কে উতরাবার লাগি? ই ବର୍ଷ ଅଧିକାଂଶ କଳାକାର ସବୁ ନୂଆ ଅଛନ୍। ନୂଆ ତ ନୁହେଁ, ଏମାନେ ସବୁ ପୁରୁଣା କଳାକାର। ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ସେମାନେ ଅଭିନୟ କରି ସାରିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ଲାଗି ସେମାନେ ନୂଆ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଜଷ୍ଟ ବେଶୀ ତ ନାଇଁ କରି ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆସିନୁ ଆମେ ଦେଖବାରେ ଗଲୁ ଯେ ସଂଳାପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛିଟା କଳାକାର ମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସଂଶୋଧନ ଆମର କରବାର ଅଛେ। ଅଭିନୟ ଦିଗ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଅଛେ। ଆଉ ଆମେ ଯେନ୍ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତିକି ଦିନ ଇନ ହେବା ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେମୁ, ସତର୍କ ରହିମୁ ଆଉ ସଦା ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରମୁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଯେନ୍ତା ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେଇପାରମୁ। ଆଜ୍ଞା ଗୁଟେ ଆଡେ ଦେଖୁଥିବେ କଳାକାର ମାନେ କହୁଛନ୍ କିଏ ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଅଛେ, କିଏ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛେ। ଇନ୍ତା ଚରିତ୍ର କେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରଙ୍ଗ ଲଗେଇ ନଉଛନ୍, ସେ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ କଲା ବେଲକେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ କେ ଆପଣ ଜଣେ ନାଟ୍ୟକାର ହିସାବରେ କେନ୍ତା ଦେଖସନ୍? ନା ହେନ୍ତା ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ। କର୍ମମୟ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଛେ আর କଳାକାରୀ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଅଛେ। ଦୁହି ଜୀବନକେ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାମ ଇନୁ କରୁଛନ୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗ ପକେଇ ଦଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବେଶ ବିନ୍ୟାସ କରି ଦଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ବାଲା ନୁହେଁ ସେ କିମ୍ବା ଫଟୋଗ୍ରାଫର ନୁହେଁ ସେ ଇନର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରେ, ନାରଦ ହେଇପାରେ, ସେନାପତି ହେଇପାରେ, ଜାଣ ହେଇପାରେ। ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ତାର ଭୂମିକା ଅନୁସାରେ ତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି। ଲୋକମାନେ ବି ସେ ଅଭିନୟକେ ଦେଖିକି ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଉଛନ୍, ତାକୁ ଖୁସି ହଉଛନ୍, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍। তো এথর কেতে প্রস্তুত ধনুযাত্রা লাগি, যেহেতু ডিসেম্বর 24 তারিখ হবা যাত্রা? হ্যাঁ প্রস্তুত আজ আরম্ভ হয়েছে আর 24 তারিখ ভিতরে আমি ভরপুর প্রস্তুত করে দেবো, কিছু অসুবিধা না হয়। সবু আরে বেলে করি আসুছি, আমার কাম হ্যাঁ আমার লাগি এটা গোটে রুটিন তো নাই কহে, আমার লাগি এটা গোটে প্রথা হ্যাঁ বরগড় ধনুযাত্রারে। দর্শককে বি কহবারে চাহুছে যে আপন মানে ধনুযাত্রা দেখুন, মনোরঞ্জন পাউন, ধনুযাত্রা দেখুন, ধনুযাত্রার ভাল মন্দ উপরে আপন মানে টিকা টিপ্পণী করুন, উপদেশ দৌন। আমি মানে কেনটা ভুল রহিগলা কারণ হেলা সংশোধন করবার সে উপরে বি আপন মানে পরামর্শ দৌন। আর ধনুযাত্রা সাথে যেহেতু 11 দিন ধনুযাত্রা যেগুলো হচ্ছে, এটা মথুরা নগরী পাল্টি যাচ্ছে বরগড়টা, সেতবেলে ইনু সবু লোক গোটে গোটে প্রজা পাল্টি যাচ্ছেন, প্রজা ভূমিকার অভিনয় করুছন। তেণু সেমানে আমକୁ পরামর্শ দেই পারবে যাত্রার উন্নতি লাগি। নিশ্চিত ভাবে শুনলে কলাকার মানকর আখড়া সালে যেন ভଳି ভাবে অভিনয় করছন কলাকার মানে এবং নাট্য নির্দেশক মানে মধ্য তাহাকু ধরেই নউছন কেন্তিগিরি লোক মানকর মনোমুগ্ধ করবে এই কলাকার মানে। তো যেতেবেলে জানুয়ারি 3 তারিখ তক অর্থাৎ 24 ডিসেম্বর 2025 রু জানুয়ারি 3 11 দিন ধরিকি হেবা ধনুযাত্রা। আর এই ধনুযাত্রা ভিতরে আখড়া কে নেইকি জোরসোর কলাকার মানে চলেছন তাকে নিজর নিজর અંદાજরে ডায়লগ। বরগড় মহেন্দ্র কুমার সাহু, কলিঙ্গ তিহার।